What do you mean by automation? Just to automate something. Ajit. किधर से? आप तीनों हैं? Anyone? What do you mean by automation? आ गया। सभी को बता। बोलो जो आता है वो बता। What's your name? Everyone, Rajat is speaking now. Listen to him. Rajat, please stand up. कोई बात नहीं, ऐसी सारे सीखते हैं। चलो, रजत के लिए क्लैपिंग। सुनाई दे रहा है पीछे? रजत चोट।